Father, I pray that in this session, Bapak kami berdoa di sesi ini, you will be here with your Holy Spirit. Engkau hadir, Roh Kudus bersama-sama dengan kami. That you will minister to our hearts. And that we will feel like it's Jesus speaking to us. Dan berbicara kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakan bahwa benar-benar Yesus berbicara secara langsung kepada kami. Lord, when we talk about you, ketika kami berbicara tentang we are so afraid that we will not portray you right. Kami khawatir jika kami tidak bisa menggambarkan dirimu yang sebenarnya. Help us that we will have this session worthy of Christ. Ajar kami Tuhan untuk bisa memahami sesi ini benar-benar sepenuhnya seperti apa yang Kristus We need your presence, Lord. Kami butuh kehadiranmu ya In Tuhan. Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay, friends, we're talking about the heart of the servant leader. Kita akan bicarakan tentang hati dari seorang pemimpin yang melayani. Now, please, if you think about servant leadership, Jika kita berpikir tentang pemimpin yang melayani, to make it very clear, you just think about Jesus. untuk memastikan bahwa kita memahami dengan jelas, cukup berpikir tentang Yesus. The servant, Jesus. Yesus adalah pelayan. Let me check. How many of you have prayed before? Berapa banyak dari kita yang sudah pernah berdoa sebelumnya? Servant Jesus. Servant Jesus. Pelayan Yesus. Can you please? Berapa banyak dari kita yang sudah pernah berdoa Blah, demikian? blah, 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 blah. Bla bla bla. Okay. Anyone? Ada yang pernah berdoa demikian? Servant Jesus? One? Two? It's very interesting, huh? Bukankah begitu menarik ya? If Jesus would introduce himself, what would he introduce himself? Jika Yesus ingin memperkenalkan dirinya, kira-kira dia akan memperkenalkan dirinya seperti apa? Would he say, I'm King Jesus? Apakah dia akan katakan, saya Raja Yesus? Pastor Jesus? Pendeta Yesus, Pastor Yesus? Headmaster? Principal Jesus? Ya. Yesus kepala sekolah? I think if Jesus would introduce him, he would always say, Servant Jesus. Saya kira ketika Yesus akan perkenalkan dirinya, dia akan selalu perkenalkan dirinya sebagai, saya adalah pelayan Yesus. Saya adalah hamba, seorang hamba Yesus. Is that what the Bible says? Apakah itu yang dikatakan Alkitab? I think the Bible is clear on this. Saya kira Alkitab benar-benar sangat-sangat concern atau peduli dengan hal ini. Okay, so how can we think about the servant Jesus? Bagaimana kita bisa memikirkan Yesus sebagai seorang pelayan ini? Who is he? Siapa dia sebenarnya? And how would we learn from his servant heart? Dan bagaimana kita bisa belajar dari sosok hati dia yang melayani ini? To have a servant heart ourselves. Apakah kita juga sendiri memiliki hati yang melayani? Now the book I like more than most of the books is a book with the name Like Christ. Buku yang saya senang dibandingkan dengan buku-buku yang lain adalah buku berjudul Serupa Kristus. And the author is Murray, M-U-R-R-A-Y, Murray. Penulisnya adalah Murray, M-U-R-R-Y. So that name, Like Christ. Serupa Kristus. Andrew Murray. Okay. Now, look what the Bible says. Look what John says. His good friend. His good friend John. Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes ya, teman baik dari He Yesus. says, whoever claims to live or abide in him must walk as Jesus did. Ayatnya mengatakan 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Now, does that mean that Jesus walks in a certain way? That you have to walk in a certain way? Apakah ini maksud adalah ketika Yesus itu cara berjalannya dengan cara tertentu, maka kita harus berjalan demikian? Or does it mean Jesus lived in a certain way? You have to live in the same way. Is that right? Atau maksudnya ketika Yesus itu hidup di cara tertentu, maka kita harus hidup seperti itu His juga. behavior was in a specific way. Bagaimana perilakunya secara spesifik? Now, for all Christians,
Because the Bible says you must be imitators of Christ. Bagi orang Kristen, Alkitab mengatakan bahwa kita harus menirukan Kristus, menjadi imitasi dari Kristus. Semua orang Kristen. Our role model is who? Siapa yang menjadi contoh kita, role model kita? Who's our role model? Jesus. Yesus adalah role model kita. So I think my problem with myself and most people, we do not think about Jesus often enough. Ya, saya rasa adalah masalah kebanyakan orang, termasuk saya dan saudara, adalah kita tidak memberikan Yesus cukup sering. The life of Jesus. Hidup dari Kristus Yesus itu sendiri. Because if we think about Jesus a lot, we will make sure that we spend a lot of time with humble people. Karena ketika kita memikirkan Yesus begitu sering, maka kita akan menghabiskan waktu sebagian besar kita itu dengan orang-orang yang humble, rendah hati. Poor people. Dengan orang-orang yang miskin. With sinners. Dengan para pendosa. I mean, unconverted sinners. Orang-orang pendosa yang belum berbalik, belum bertobat. I really think we spend too much time in the church. Saya rasa kita benar-benar terlalu banyak menghabiskan waktu di gereja. And I'm sorry, these are not pastors, because when I speak to pastors, then I'm more direct even. Mohon maaf karena ini saya tidak berbicara dengan para pastor, karena kalau saya berbicara dengan para pendeta, saya akan bahkan lebih straightforward, lebih secara langsung saya akan mengatakan ini. I will be very kind now. Saya akan lebih baik kali ini. And say to the others at the table, be careful, the church building can be a dangerous place. Dan bisa katakan pada teman sebelahmu di mejamu, hati-hati, gereja, bangunan gereja itu bisa jadi tempat yang paling berbahaya. Be careful. Hati-hati, boleh kasih tahu di teman mejanya, gereja itu bisa jadi tempat yang paling berbahaya. Okay? It can be a dangerous place. Itu bisa menjadi tempat yang berbahaya. But it's sometimes a good place. Ya, terkadang itu adalah tempat yang baik. Not all the time. Tidak selalu seperti itu. Sometimes it's a good place. Terkadang itu tempat yang baik. The times when Jesus come to visit. Ya, waktu ketika Yesus datang berkunjung. Who says Jesus always comes to church? Siapa yang berkata bahwa Yesus itu selalu datang ke gereja? Good. Now you understand. He does not always come to church. Okay. All right. Just want to see if you are thinking after lunch. Saya melihat apakah Anda sedang berpikir setelah makan siang, ya? Okay. Alright, like Christ. Serupa Kristus. Abiding in Christ. Tinggal di dalam Kristus atau bersekutu Walking dalam like Kristus. Christ. Berjalan serupa This Kristus. is what the Bible says. So, abiding in Christ comes from John chapter 15. Abide in me. Ya, ini datang dari Yohanes pasal 15. Tinggal di dalamku. Tinggal dalam Remain in me. Kristus. Stay in me. Tetaplah di dalamku. Abide in me. Okay? Diamlah di dalamku. Walk like me. Berjalanlah This is what the seperti Bible aku. tells us. Itu yang kita Walk katakan kepada like kita. Christ. I think after lunch this is too much for you, so I'll skip this. Sepertinya terlalu banyak setelah makan siang. Oh, this is too much. Itu terlalu banyak untuk This is kita. too much. Let me just say that it is super important to remain in Christ, to stay connected with Jesus. Saya ingin mengatakan bahwa sangatlah penting ketika kita harus tetap di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. It is when we Tetap are terhubung really dengan Dia. connected with Jesus that He says, ask whatever you want and I will give it. Tinggal di dalam Yesus, terhubung dengan Yesus artinya bahwa mintalah apapun yang ingin kau sampaikan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Because if we stay in Him, we think like Him and we ask the things that He would say. Karena ketika kita katakan kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berpikir sesuai dengan apa yang Dia pikirkan dan kita akan meminta sesuai dengan apa yang Dia mau. Okay, just that for now. Itu dulu untuk saat ini. I will be careful after lunch not to say too much. So that you can speak to each other. But look at the
the Bible verses here. Apa yang Alkitab katakan? As the Father has sent me, I am sending you. Sebagaimana Bapa di surga sudah mengutus aku, maka aku mengutus engkau. Now explain this to the people at your table. Boleh jelaskan ke teman-teman di meja? They don't understand this one. Mungkin mereka belum paham tentang hal ini. The first one. Yang pertama, Just explain to them what it means. coba jelaskan ke teman-teman di mejamu, apa artinya ayat ini? Sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, maka aku mengutus engkau. Okay? Good. Let me see. Where's the table that said we are the best explanation? Mana meja yang mungkin menyatakan bahwa ini saya punya penjelasan yang paling baik, yang terbaik? Ada meja yang cukup percaya diri? Okay. Sebelah sini. He used to be a before principal. He used to be a Christian teacher. Okay. Religion teacher. Who's that? Is it you? No. Mr. Paulus. Okay. Now. Okay. Is the teacher there? Okay. Okay, wait. Before you start, get up. Before you start, I want you. Can you stand up, please? Too? Boleh berdiri juga. I want you. Mr. Paulus. Saya ingin I want you to explain to her. jelaskan kepada Okay. Bu Christine. But you must only use the word you, not we. You cannot use we. Gunakan You must tell katanya you. Anda. You start with you. Mulailah dengan kamu. You. Okay. Bukan Explain. Bu Christine udah paham kayaknya. Ya, Bu Christine, saya yakin Ibu paham ya. Saya hanya mengulangi saja. Dari Yohanes 20 ayat 21 kan dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ya, jadi prinsipnya adalah ya kedamaian itu datangnya dari Bapa atau dari Tuhan Yesus, konteksnya dari sini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi mungkin aku mau kaitkan dengan heaven on earth-nya aja lah ya. Karena kan tadi dibilangnya damai sejahtera bagi kamu, sehingga kita juga harusnya melakukan hal tersebut di tengah dunia, karena dikatakan dengan demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Konteksnya kan pasti berbicara kepada murid, hopefully. Iya benar, ke murid-muridnya. Ya, jadi biarlah apa yang Tuhan Yesus kerjakan juga kita kerjakan di tengah dunia ini. Ya, Bu Christine paham kan pasti. Terima kasih. Ya, pasti Ibu. Okay. So, did he say something like, "You've got Jesus' job"? Something like that. Okay. All right. So, you've got Jesus' job. Ya, kamu punya tugas apa yang Yesus miliki. Okay? Is that right? And you must do it in the way that Jesus did it. Ya, engkau harus melakukan apa yang The way- yang Yesus lakukan. Ya. And the responsibility. Is that right? Ya. Caranya dan tanggung jawabnya juga. Good. Okay. So my question, thank you. My question to you, Pertanyaannya adalah untuk Bu Christine, how are you doing on Jesus' job? bagaimana Anda melakukan semua tugas Yesus itu? Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Paulus. Is it according to what Mr. Paulus explained or according to? No. Understand? Yeah, I understand it. You understand? Sederhananya, kita ada di dunia ini gak kebetulan. Tuhan panggil kita untuk bisa jadi berkat dan terang dimanapun kita berada. Ya tentunya dengan apa? Wait. Oh, no. You know,
Can you hear how she's speaking? Bisakah kita mendengarkan bagaimana Christine berbicara? She's speaking like in the Sunday school. It's like general. Jesus is calling us. Secara umum, Yesus memanggil kita semua. No, you've got the job, not us. You've Berarti got the secara job. spesifik. Spesifik pribadi. Oke. You've got the job. Ya, oke. Oke. Kalau ini berbicara tentang panggilan hidup, perhatikan ya. Ya, oke. Kalau misalnya tentang panggilan hidup, Tuhan memanggil saya sebagai seorang konselor. Bagaimana saya bisa membawa orang-orang bisa menemukan panggilan hidupnya, dan mereka hidup di dalamnya, dan mereka bisa pergi lagi melakukan hal yang sama. Okay, that's good. Oke. It's not perfect, but it's good. Tidak sempurna tapi itu baik. I've spent so many hours, and I need to spend many more hours thinking about this. Ya, saya menghabiskan berjam-jam dan saya butuh lagi berjam-jam lagi untuk memikirkan tentang ini. You know, if Jesus is gone, Jesus is gone, Ya, bayangkan jika Yesus itu tidak ada. or is he? Atau apakah demikian dia sudah tidak ada? Is Jesus gone, or is Jesus here? Apakah Yesus di sini atau Yesus sudah tidak ada? Physically nggak ada. Gone or here? Where's Jesus? Sudah tidak ada atau di sini? Di mana Yesus? Confusion. Kebingungan. Confusion. Is Jesus gone, or is Jesus here? Apakah Yesus sudah tidak ada atau Yesus di sini? I think there are two things to remember. Both are right. He's gone. Kedua, And he's here. kedua hal tersebut adalah benar. Dia sudah tidak ada dan dia juga di sini. You know, Jesus himself told a story. He said, and there will be a man that will go away, and he will give others bags of gold, and he will say to them, you go, and you farm the land, you build my kingdom. Is that right? Jadi sebenarnya Yesus sendiri itu menceritakan cerita ini dengan sendirinya, bagaimana ada seorang pria akan pergi, seorang lelaki akan pergi dan akan memberikan sesuatu emas kepada seseorang dan minta untuk mengerjakannya, dan kamu pergi dan lakukan hal yang sama kepada orang lain. And then Jesus did this. Dan Yesus melakukan itu. Pergi. As the Father saved me, I sent you. Sebagaimana Bapa mengutus aku juga mengutus engkau. And then he's in him. Dan saya juga pergi. And I did the same thing. And then he represents Jesus. Dan dia mewakili Yesus itu. And then he's gone. Dan Yesus pergi. Remember that. So he's there. Dan Yesus di situ. But he himself is gone. Tapi secara pribadi Yesus sudah tidak ada. Now this is a huge thing. Hal yang sangat besar. Because the only way people will be able to see Jesus is not see Jesus. I now represent Jesus. It is see Jesus. Did you understand? Karena cara yang terbaik bagaimana orang bisa melihat Yesus adalah bukan melihat Yesus itu secara fisik, secara pribadi, tapi dia melihat orang yang diutus tadi. So the only way in which your children at school will see Jesus is through you. Ya. So cara yang terbaik bagaimana anak-anak di sekolah kita itu bisa melihat Yesus adalah melalui diri Anda, diri kita. You represent Jesus. Kita sebagai representasinya Yesus. You understand? Apakah kita lebih pahami? This is a huge thing. Ini hal yang sangat besar. This is a huge thing. Sangat besar. So how do we do this? Bagaimana kita melakukan ini? Because if you want to be servant leaders, we better present Him, not us. Karena jika kita ingin menjadi pemimpin yang melayani, maka sebaiknya kita harus menjadi representasinya Yesus, bukan kita. That's why for instance, you will never hear me say, "Hello, I'm Pastor Kasi." Makanya saya selalu menekankan bahwa jangan pernah menyatakan bahwa hello, saya adalah Pastor Kasi. Jangan pernah. I never heard Jesus say, "I'm Pastor Jesus." Karena saya tidak pernah mendengar Yesus menyatakan dirinya, halo, saya Pastor Yesus. Tidak pernah. That would be so much not Jesus. Itu sama sekali bukan Yesus.
That's so much not Jesus. Sama sekali bukan Yesus. No, no, no. Bukan. No, 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 no. Bukan. No, no, no. It's Tidak. different. Itu berbeda. You have to represent him. Anda harus menjadi representasi Yesus. Okay? Good. And then, even more difficult or more extreme than this is this one. Bahkan lebih sulit atau lebih ekstrim dari hal ini adalah ayat selanjutnya. Your attitude. Bagaimana sikap kita, perilaku kita. So it's not like, I'm like Jesus, hello my friend, no, your heart. Ya, bukan seperti halo saya wakil Yesus bla bla bla. Your Bukan. mind. Tapi bagaimana hati kita, Actually, pikiran the word kita. in Greek there is actually more mind. Jadi dalam bahasa Yunani itu lebih kepada pikiran kita, akal budi kita. It's actually your mindset. Mindset kita, akal budi kita. In my language, it's a much better word. Ya, dalam bahasa itu banyak kata yang lebih baik. But your mindset. Tapi pola pikir kita harus seperti Yesus. So if I look at this guy, how do I look at him like Jesus? Seperti jika saya melihat anak pria ini, maka saya lihat bagaimana dia How seperti would Yesus. Jesus look at this guy? Bagaimana Yesus akan melihat orang ini? You think Jesus will come? Ya, menurut teman Anda, apakah Yesus akan melihat You seperti think itu? that is Jesus? Apakah itu Yesus? No man. Tidak sama sekali. You look in the eyes of Jesus, and Jesus always like, oh man, you're the best. Ketika kita melihat, Yesus pasti akan mengatakan, wow, kamu adalah yang The terbaik. world needs you. Dunia ini membutuhkan You are kamu. made by me and the Father to take this world into His kingdom. And this Kamu is ada untuk bisa mengubah dunia ini. How do you look at people? Do you really see the dream of God in them? Apakah kita bisa melihat benar-benar mimpinya Tuhan di dalam mereka? Oh, I spent many hours. Why? Because I'm training leaders. Paulus, they can tell you one after the other. Training leaders. So I got to see with God's eyes. With God's eyes. Saya sudah melatih begitu banyak pemimpin, dan saya bisa melihat bagaimana kita melatih mereka dengan cara pandangnya Tuhan, dengan What made cara them pandangnya Tuhan. excited to come and train you? Mengapa mereka? What is it? What made me excited? Mengapa saya sangat bersemangat untuk melatih Anda semua? Come on, think about them with my eyes. Karena Tuhan bilang bahwa pikirkan mereka itu dengan That cara excitement. pandangku, kata Tuhan. You will build the kingdom of God on earth. Karena kamu akan membangun kerajaan Allah di You will tengah build dunia. it. Kamu. You build it in the class, you build it in the Akan school, dibangun you di build it sekolah. on the street, you build it at home, you Di build it when kelas. you marry. Di jalan, di keluarga, saat kamu menikah, You build it everywhere. dimanapun. The attitude, the heart. Sikap hati kita. Okay, come on, let's be very honest at the tables. Ayo coba kita jujur di meja kita How many masing-masing. days do you walk into the school and you have the attitude of Jesus? Berapa hari kita ketika kita datang di sekolah, kita punya sikap seperti Yesus. Now we meet honestly. Ya, coba jujur di meja. It may be Ketika kita confession datang time, but just honest. di pagi hari, coba jujur. Bagaimana kita punya attitude sikap seperti Yesus ketika datang ke sekolah, ke kantor, ya? Ayo coba jujur. Ibadah kita bisa semuanya terjadi ya. Jalan via Dolorosa dong. Oh iya. Tidak mungkin.
suggestion. Nah, saya punya saran untuk kamu, And to the principals kepada kepala sekolah, present, ke pemimpin-pemimpin, that you buy yourself, not yourself, for the school, nah coba beli ini. a doormat. Do you use doormats here or does it rain too much? Ya, doormat. At the school? Yeah. When you walk into the school? Door. Yeah, outside the door. Kayak keset. Ya, Yeah. we have. You have it? Most schools? Certain rooms. Certain rooms. No, but is there a room where everyone walks into the school? Yes. The lobby. You For the mean? teacher? Yeah, the lobby will always be passed by. Okay, so there is a room Yeah, that all teachers will pass in the morning, every in the morning. morning. Yes. And there's a doormat. In Gading Serpong, yes, we have. But I don't know. Oh, okay. Oh. All right. Kalau di lobby belum tentu Pak. Kalau hujan mungkin ada. Yes, yeah, at least we have it. Okay. How much does a doormat cost? Only 1,000, maybe 1,000 rupiahs. Oh, this is less than $1. In dollar is around $10. $10? Yeah. $10. $4? Yeah. 10 to $20. $10 to $20 Yeah. for a doormat? Yes. Okay. I want to see the hands, but I'll explain first. Then I want to see the hands of 5 principals. 5. Boleh angkat tangan 5 kepala sekolah? Boleh volunteer? Okay. 5 kepala sekolah angkat tangan. Listen. Oke, dengarkan baik-baik. I want the principal. Saya ingin kepala sekolah I want the principal to buy a doormat untuk beli keset itu, where it is printed clearly on the doormat. benar-benar tercetak ya di keset itu. Leave your own attitude right here. Tinggalkan perilaku atau sikapmu di situ juga. So Di sini juga. that all the staff will come there in the morning and they will say, yes, I will leave my own attitude right here. Good idea. Jadi setiap staff yang akan datang dan mereka sambil ya ngelap kakinya. Oke, saya akan tinggalkan semua perilaku saya di sini ya. Sikap-sikap Is saya. that di a sini. good idea? It is. Okay, is there someone here that can print a doormat like that? Yes, Pak Heri is here. Our General Affair. You do that? You can do that? Do it. You Yeah, both of them. now, is the doormat still the same price or is it now more expensive? I think it's going to be more expensive because the It right. must be the same price. Same price? Give me the price per doormat. No? What is it again? $10? $10 to $20. So it's cost. But the most expensive one is from 20. Not the most expensive. Okay. Cost. 10 to Real 15. cost. 15. $50? Ya, 15 kali 17 ribu sekarang. 20? 20. Okay. Max 20. Max big one. Okay, you can do that? Bisa Pak? You can do that? Yang lain dengerin dong, ada keset nanti muncul. Can you do that? Can you make 5? 5 only? Yeah. Can you make 5? Yeah. You can. Okay. Where are the 5 Oh, principals siapa yang mau? 5 kepala sekolah. that want to? 1, 2, 3. Give me that. 1, 2, 3. Different area, 5 area. Okay. Oh ya, udah mewakili Pak. 4. 1, 2, 3, 4. One more. 5. 5, 1. Where's the other one? Gefe. Greenfield, Okay. Depok udah Gunung Sahari, Kupang kan yang sebut. Okay, great. Kupang nggak masuk. Okay. I sponsor the doormats. Ya, silakan mensponsori keset kaki itu ya, Kak Heri. But I only pay when the doormats are already at the schools. Saya hanya akan bayar jika keset tersebut sudah ada di sekolah. Is that okay?
So the moment that the doormats are at the schools, Hadian will send me a message. Oke, kalau kakek sudah ada di sekolah, maka misalnya dia akan kirim pesan ke Casey. 5 times 20 is $100. Jadi $100, 5 kali 20 I'll USD, deposit the money immediately. akan kirim uangnya $100 ke sekolah. Because the problem is this. Ya, karena masalahnya ya ini. If we go into the school with our own attitudes, we mess up everything. Ya, karena ketika kita masuk ke sekolah dan kita tidak memiliki sikap yang benar seperti itu, maka kita mengacaukan segalanya. But it's at the door that we gotta leave and rub off the old me attitude. Tapi ketika kita mulai mau lepaskan semua perilaku buruk kita, negatif kita, And then we walk in with the attitude of Jesus. dan kita berjalan masuk ke sekolah dengan sikap Does that seperti make Yesus, sense? Okay, this is what it says. ini yang dikatakan. The Bible is very practical. Ya, Alkitab itu sangatlah praktikal. This is what it says. Some of you will have to buy yourself a doormat for your own home. Beberapa dari kita mungkin harus membeli keset yang sama itu di rumah kita masing-masing. And you have to do this at your own home because when you come from school, you take your own attitude into your house. Ya, karena kalau kita saat pulang sekolah ya masuk ke rumah, kita harus melakukan seperti ini God juga. does not like your own attitude in the house. Karena ya, Tuhan tidak suka gitu kita sikap kita pribadi itu untuk masuk ke rumah kita sendiri. It's there when you walk into your own house that He breathes in you and say, "As the Father has sent me, I send you," and then you step into your house. Ya, ketika kita masuk ke rumah kita harus langsung seketika juga katakan pada diri kita, sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, maka aku juga diutus ke rumah kita. Okay, you got it? Apakah dipahami? That's what it says. Itu yang dikatakan. But now, careful. Question. Oh, okay. Now, careful. This sometimes means more than we think. Tapi hati-hati bahwa ini sebenarnya lebih dari apa yang kita pikirkan. So, what is this attitude of Jesus? Now, I will go past this now for save the time. Wait, sorry. Let me go just to this one. We don't have time for that. Okay. Just watch this one. Di Matius 10 ya. Matthew 10. The student is not above his teacher, nor a servant above his master. Ya. Seorang murid itu tidak lebih di atas dari gurunya, dan juga seorang hamba tidak lebih dari gurunya, tuannya Who juga. said that? Siapa yang mengatakan itu? That was Jesus himself. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. When he taught them about missions. Ketika Yesus mengatakan He said this. tentang misi, dia Matthew berkata chapter ini. 10. Matius 10. Now let me tell you a little story quickly. Oke, sedikit cerita. So many years back, I was sleeping in Atlanta. Ya. Bertahun-tahun lalu saya sedang tidur di Atlanta. Me and my wife sleeping with, at the home of friends. Ya, saya dari Israel tidur di rumah teman saya. And in the middle of the night, I had a dream that I will never forget. Ya, di tengah malam saya mendapatkan sebuah mimpi yang saya tidak akan pernah lupa. Now, I'm not a dreamer at night. I dream in the day. Ya, saya bukan pemimpi di malam hari, saya pemimpi di siang hari. But that night I had a dream. Tapi malam itu saya bermimpi. And the dream was, I am walking and there's a big mountain and I'm on top of the mountain. Ya, jadi saya sedang mimpi, saya sedang berjalan dan itu saya ada di atas gunung. And from the mountain there's a steep cliff. Dan dari atas gunung itu ada lembah yang sangat curam. Like 400, 500, 600 meters. Mungkin sekitar 500-600 meter. And I came to there and I'm like, whoa. Wow. Dan ketika datang ke jurang itu dan melihat, wow. If I fall down here, I'm dead. Jadi ketika saya jatuh, maka saya pasti akan mati. And then as I'm standing there, I heard the voice. Dan selagi saya berdiri di situ, saya dengar suara. Kasi. Now, sorry, you think Kasi means love, but Kasi is actually my name. My name is not Cassie, that is American. And that's a female. Insane. Wow. Yeah. And it's not Casey. Sorry. Kasi. My name is Kasi. Saint Kasi. Saint Kasi. Saint Kasi. So, but then it was not Saint. In the dream it was not. Okay, so I heard the name Kasi.
Kasih. And immediately, if you hear your name like this, like Samuel, remember? Ya. So I look at it. I thought, oh, this is great dream. God is speaking to me. Ya, dan tiba-tiba ketika Anda mendengar suara seperti ini memanggil seperti Samuel, jadi pasti wah ini mimpi yang indah sekali. Wah saya melihat sekitar. Ya. I said, and I said, Kasih. I said, yes, Lord. Ya Tuhan. I said, no, it's Jesus speaking. No, I said, Jesus, where are you? Di mana engkau Yesus? I was just so keen. I thought, now I'm getting directly from Jesus. Jesus, where are you? Di mana engkau Yesus? I'm here. I said, Saya di sini. Jesus, where are you? I said, I'm here. I said, Jesus, where are you, please? He says, look down. Lihatlah ke bawah. And I saw that down, 500-600 meters. Jurang yang sangat dalam. Oh, little figure that I can almost not see. Bahkan sampai saya tidak bisa melihatnya. And it's a broken figure. It's a little serving figure. Broken. Little Broken. serving figure. Oh ada gambaran yang pecah, yang hancur retak di bawah sana. I said, Jesus, is this you? Yesus, apakah Anda itu? Because there was nothing attractive. Karena sama sekali tidak menarik. Nothing attractive to that figure. Tidak ada yang menarik dari gambar tersebut. He said, this is me. Ya, itu aku. I said, Jesus, what are you doing there? Yesus, apa yang kau lakukan di bawah sana? Then the next sentence. That's not the right question. Yesus berkata, itu bukan The question pertanyaan yang is, tepat. what are you doing up there? Yang saya akan tanya, dan pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan di atas sana? I said, Jesus, come up here. Yesus, ayo naik ke atas. He said, no, you come down here. Bukan, kamu yang turun ke sini. A student is never above his master. Seorang murid tidak pernah ada di atas dari gurunya. You are too high. Kamu itu terlalu tinggi. Come down. Turun. I'm waiting. Saya menunggu. Man, I will never forget that night. Saya tidak akan pernah melupakan malam itu. I cried so much. Saya menangis. Because I had to humble myself. Karena saya harus merendahkan diri saya. I was too high in my own eyes. Saya terlalu tinggi di atas pemikiran saya. When are you too high Kapan Anda above Jesus? berada terlalu tinggi di atas Yesus? Tell the others at the table. Boleh bagikan kepada teman-teman. 3 by 3. Tiga orang. When are you too high? Kapan pada saat dimana kamu itu terlalu tinggi, lebih tinggi daripada Yesus itu? Tell them. Pada saat kapan Anda lebih tinggi dari Yesus itu? Hal-hal yang praktis ya, praktis. Okay. Right. Let's. So I think the Bible wants to say to us, never do above the master, never be above the master. Saya rasa kita ingin mengatakan kepada kita semua, jangan pernah untuk berada di atas gurunya. There are too many people that Jangan pernah say, melakukan ataupun in the menjadi name di of atas. Jesus. And Jesus goes, oh, that's not in my name. Banyak orang mengatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, That's not in my name. tapi itu tidak di Oh dalam nama. man, don't use my name in vain so much. Ya, jangan gunakan namaku dalam No, kesombongan no, itu. no. Tidak. Careful if you use my name, I'm a servant. Hati-hati jika menggunakan namaku, karena aku adalah hamba. Don't use my name so much. Jangan gunakan nama atas namaku terlalu banyak. Using my name in vain. Gunakan namaku untuk kesombongan. We think when we say Jesus or in the name of Jesus, he's happy? Apakah kita pikir bahwa ketika kita menggunakan Yesus, nama Yesus atau atas nama Yesus, apakah Yesus itu senang Really? dengan hal itu?
He hates it most of the time. Ya, justru dia tidak suka. Because in the name of Jesus means I represent Jesus. He has his stamp on it. He has his fingerprint on it. Ya, karena ketika kita katakan atas nama Yesus, maka ada stempel, ada Careful. cap. Careful Hati-hati dengan to say in the name of Jesus. ketika kita Careful. mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. If you use the name of Jesus in vain, he is really not happy. Okay? Good. Right. So, but because when you say in the name of Jesus, you say, He sent me to do this. Ketika kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, katakan bahwa Yesus mengutus aku untuk melakukan ini. Careful. Hati-hati. Careful, careful. Hati-hati. So when are we above Jesus? Kapan pada saat kita ada di atas Yesus? Here are a few possibilities. Ini beberapa kemungkinan. If you cannot forgive someone, you are above Jesus. Jika kita tidak bisa mengampuni seseorang, maka kita itu ada di atas Yesus. So in your mind, you know there is someone you're not forgiving. I'm sorry, you're above Jesus. Jika saat ini pikiranmu ada orang yang Anda tidak bisa ampuni, mohon maaf, Anda itu ada lebih dari Yesus. Because Jesus is the one that said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Karena Yesus adalah pribadi yang mengatakan bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So if you say, I cannot forgive him, I'm sorry, you're above Jesus. Jika Anda mengatakan bahwa aku tidak bisa mengampuni mereka, mohon maaf, Anda itu ada di atas Yesus. And the student is never above the master. Dan murid tidak pernah ada di atas gurunya. Number two, Yang kedua, if you self-protect, justify, try to save face, ya, jika Anda melindungi diri, pembenaran diri, atau mencoba menyelamatkan wajah kita sendiri, when did you hear Jesus say to them, oh, wait. Let me explain to you. I mean, they spitting on him, they hitting him, they call him all names. Did he say, wait, let me explain to you. I don't deserve this. ya, ketika orang-orang meludahi Yesus, ya, melukai Yesus, I Yesus don't deserve this. tidak mengatakan, oh, tunggu, izinkan saya menjelaskannya. Saya tidak pantas untuk mendapatkan itu. Yesus tidak mengatakan itu. He never said that. Yesus tidak pernah mengatakan itu. He never self-protected. Yesus tidak pernah melindungi dirinya. They killed him. Mereka membunuhnya. Could he protect himself? For sure. Ya. He could call down the angels. He never did. Ya, Yesus bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah melakukan itu. You cannot even call down angels, but you self-protect. Ya, kita mungkin tidak pernah bisa memanggil malaikat dari surga turun, tapi kita bisa cenderung melindungi diri kita sendiri. Yeah, but I want to explain to them. Really? Tapi aku ingin menjelaskan. Why do you want to explain yourself? Mengapa kita ingin menjelaskan diri kita itu? Yes, but they don't understand. Really? Tapi kan mereka tidak paham. Apakah You benar? think they understood Jesus? Apakah Anda pikir mereka memahami Yesus? Not even his disciples understood him. Bahkan muridnya sendiri itu tidak mengerti Yesus. So you're above Jesus Jadi apakah kita di atas Yesus when you do that. ketika kita melakukan itu? Look only to their own interests. Hanya melihat kepada kepentingan pribadi. This is Philippians 2 verse 5. Ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Philippians 2 verse 4 says, Ayat yang keempat berkata, do not look for your own interest, but consider others better than ya, yourself. jangan pernah mencari keuntungan kepentingan kita sendiri, tapi melihat kepentingan orang lain itu lebih baik. I have my rights. Oh, brilliant. Jesus never said that. Saya punya hak saya ini. Oh, luar biasa, Yesus tidak pernah mengatakan itu. So where do you get this flatland person? Dari mana Anda mendapatkan orang flatland ini? Where do you get this? Dari mana kita mendapatkan orang tipe kali flatland ini? So, if you do anything out of selfish ambition or vain conceit, Jika kita melakukan segala sesuatu ambisi yang egois atau sesuatu kesombongan, do nothing out of self-ambition or vain conceit. Philippians 3. Remember Philippians 3:5 is the attitude of Jesus. And then, good explanation. ya. Filipi 3 ayat 5 menjelaskan menjelaskan bagaimana sikap perilaku Yesus ya. Dan di situ penjelasannya cukup baik. When you avoid persecution for the fear of the crowd, Jika kita menghindar dari penganiayaan karena kita takut terhadap kerumunan
kelompok orang. You don't talk about Jesus because you're too afraid. Ya, kita tidak banyak berbicara tentang Yesus, membicarakan tentang Yesus karena kita terlalu takut. Oh, I will never forget the visit I had to Syria, the country Syria. Ya, saya tidak akan pernah melupakan kunjungan saya di suatu negara. And there was a 16-year-old girl Ada seorang anak 16 tahun. at this meeting. And the pastor said to me, Kasi, I think you have to meet her. Ya, seorang pastor mengatakan, Kasih, sepertinya kamu harus bertemu dengan anak 16 tahun. So I said, why? Mengapa? I said, Kasi, she speaks about Jesus all the time. Anak ini selalu membicarakan Yesus setiap waktu. I said, what? This is dangerous. Apa? Ini sangat berbahaya. They can put her in prison for this. Mereka bisa masukkan anak ini ke penjara. At that time, they can kill her for Bahkan this. di saat itu mereka bisa membunuh anak ini. Kasi, she has no fear. Kasih, anak ini tidak punya ketakutan. 16-year-old girl, no fear. So I decided, okay, then I'm going to speak to her. Ya, I like 16 people. tahun, tidak punya ketakutan. Oke, saya memutuskan saya akan berbicara kepadanya. I hear you speak about Jesus all the time at school. Saya dengar kamu berbicara tentang Tuhan Yesus setiap waktu di sekolahmu. She says, yes. How can you not speak about the one you love most? Wow. Bagaimana, yes, saya melakukan itu. Bagaimana kamu tidak membicarakan tentang seorang yang kamu sangat cintai? But you know it's dangerous, you know this? Kamu tahu bahwa itu sangat berbahaya. She says, oh, why should we be afraid of that? Dan dia katakan, mengapa kita harus khawatir dengan hal itu? And then she said, Pastor, she called me Pastor because she heard us. She said, Pastor, every day, I'm so keen to go to school. I just want to go to school every day. Ya, Pastor, Anda tahu bahwa saya sangat ingin untuk berangkat ke sekolah setiap Because hari. every night before the next day, I'm planning, how am I going to share Jesus tomorrow with them? Karena setiap malam sebelum saya ke sekolah, malamnya itu saya merencanakan bagaimana harusnya saya bisa menceritakan Yesus kepada teman-teman And saya. one day is a little card, and the other day I just give them a little heart, and the other day I give them this, and the other day I give them... Kadang cuma bikin dalam bentuk kartu, bikin suatu hati, dan baik hal yang lain. Every day I have a new idea on how to share Jesus with them. Dan setiap hari saya memiliki suatu hal cara yang baru untuk bagaimana membagikan Yesus kepada mereka. Oh, I'll never forget it. Nah, saya tidak akan pernah lupa. You know, in heaven one day, there are a few people that I already have appointments with. Ketika saya akan di surga nanti, saya sudah akan bertemu dengan orang yang sudah saya ada janjian I sebelumnya. think she is one. Dan mungkin anak ini salah satunya. Brilliant, brilliant. No fear of the crowd. Tidak takut akan. If you do not associate with the poor, you are above Jesus. Jika kita tidak bergaul atau berasosiasi dengan orang-orang miskin, If Anda tidak ada di atas Yesus. you are biased and then you treat rich people better than poor people, rich parents better than poor parents, I think you have a problem. Ya, jika kita bias ya mencoba treat orang-orang itu yang kaya lebih baik daripada orang yang miskin, atau orang tua yang kaya itu lebih baik daripada orang tua yang miskin, And your kita problem mungkin punya is masalah. you are above Jesus. Yang masalahnya adalah kita sedang ada di atas Yesus. What does your face look like when you meet the parents of your children? Bagaimana wajah kita ketika kita bertemu dengan orang tua murid kita? Is it really like Jesus would look at them? Apakah benar seperti Yesus ketika kita melihat mereka? Listen to this last one. Dengarkan hal ini baik-baik yang terakhir. When building the kingdom is not your first priority, Pada saat membangun kerajaan Allah itu bukan prioritas utama kita, you are above Jesus. maka kita ada di atas Yesus. Okay, now 3 by 3. Bertiga. Tell them now, in your own life, one thing where you are above Jesus. Boleh bagikan di kelompok bertiga. Pada saat kapan dalam hidupmu itu satu hal saja kita ada di atas Yesus. Just in groups of 3. Hanya di kelompok bertiga. Pada saat kapan kita itu ada di posisi di atas Yesus. Okay. You know the amazing thing of God is that He can become so small.
Oke, bisa saya pikirkan tentang Tuhan itu bisa menjadi kecil. To think of God as big, I have no problem. Yang memikirkan Tuhan itu yang besar itu tidak ada masalah dengan itu. Because I just look at the stars, if they are clear. Ya, cukup dengan melihat bintang dan itu sudah sangat jelas menggambarkan hal tersebut. And I think the earth is just one of them. Bumi hanya salah satu dari. Then I know how big God is. Dan saya tahu betapa besarnya Tuhan. Not no, because how can you know? Ya, tidak benar-benar tahu, tapi ya bagaimana kita bisa tahu itu? Tapi ya tahu. But at least I go, oh. But to think that this big God can become so small, that is difficult. Tapi ketika memikirkan Tuhan yang besar, sedemikian besar itu menjadi sangat kecil, itu yang sulit. Now the Bible said, Philippians 2, he was equal to God, but he did not hold on to that. Ya, di Filipi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. And then it says he humbled himself Dia merendahkan dirinya and became a human being. dan menjadi manusia. And then he humbled himself again Dia merendahkan dirinya kembali and started to serve the human being. dan mulai melayani umat manusia. And then he came to the lowest point of all societies. Bahkan dia berada di posisi terendah, titik terendah dari semua kalangan masyarakat. He died for the lowest of the lowest. Dia mati dari posisi terendah dari semua level masyarakat. So that the biggest God Bayangkan, Tuhan yang terbesar can come to the curse, beneath the curse of the worst person. bisa datang menjadi kutuk, bahkan terendah dari kutuk itu sendiri. That is big. Itu sangat-sangatlah luar biasa. That I struggle to understand. Dan itu sulit untuk dipahami. But God said to me, you don't have to understand this. You just have to have the same attitude. Ya, dan Tuhan berkata pada saya, kamu tidak perlu memahami hal ini. Kamu cukup memiliki perilaku yang sama dengan itu, sikap yang sama dengan itu. The desire to be the smallest. Ya, bagaimana hasrat keinginan untuk bisa menjadi yang terkecil. How many of the parents of the children at your school are training their children on how to be the smallest? Seberapa banyak dari orang tua kita di sekolah melatih anak-anak mereka itu untuk menjadi yang terkecil. How many of the schools here have the goal? We train everyone to be the smallest. Ya, berapa banyak dari sekolah yang di sini memiliki ya ada tagline-nya mungkin kami melatih anak-anak untuk menjadi yang terkecil. How many churches have billboards outside the church? Come to the church. Here we train you to be small. Berapa banyak gereja yang terpajang di billboardnya mereka menuliskan, mari datang ke gereja ini, kami akan melatih Anda menjadi yang terkecil. Ya. So can you see how many people are talking nonsense when they say, we train you to be like Jesus? Dan banyak orang, kamu bisa lihat, banyak orang berkata hal yang tidak masuk akal ketika mereka katakan, kami akan melatih Anda untuk menjadi serupa Kristus. Really? You train them to be like Jesus? Apakah benar Anda melatih untuk menjadi serupa Kristus? But you never train them to be small? Tapi Anda tidak melatih mereka untuk menjadi yang terkecil? How can you do that? Bagaimana kamu melakukannya? Maybe Paulus and Erwin can remember when they came to our school. Ya, mungkin waktu Kak Paulus mengirim Kak Erwin ya untuk datang ke belajar di sekolah To the Leadership Institute, the first week, Institut Kepemimpinan yang kasih di we said to them, minggu pertama dikatakan, welcome to the school where we teach you how to die. selamat datang di sekolah di mana kami mengajarkan Anda untuk mati. Remember that? Ingat itu? Yeah. So, welcome all of you Selamat datang to come to semua. our training in South Africa, Ayo datang ke pelatihan kami di Afrika Selatan where we teach you how to be small and die. dan untuk kami bisa mengajarkan Anda bagaimana untuk menjadi kecil dan mati. So we want to be like Jesus. We want to be small. Ketika kita ingin menjadi serupa Kristus, maka kita harus mau menjadi kecil. So we want to descend, go down. Ya. So all the time to go down. Setiap kali kita mau turun,
Setiap kali turun. So that your ambition is to serve others better. Maka setiap ambisi kita itu untuk melayani orang lain lebih baik lagi. I serve my wife. Saya melayani istri saya. I want to serve her better. The older I get, the better I want to serve. Apapun yang saya bisa lakukan, saya akan That's my melayani lebih baik ambition. lagi. Itu ambisi saya. Okay. Hannah understands. Okay. I just check in with her every few minutes. Saya hanya memastikan bahwa bisa Hana mengerti ya. So, Jesus is our example in self-sacrifice. Jadi Yesus adalah teladan kita dalam hal pengorbanan diri. So if you want to be like Jesus, you want to be like this. Ya, jika kamu ingin menjadi serupa Yesus, maka harus punya pengorbanan This is diri. the verses I just quoted for you. Can I just go to the last one we want to talk about? Oke. Okay, let me tell you this story quickly, and then I will go to the last 2 slides for us. In South Korea, they've got prayer mountains. Prayer mountains. Oke, di Korea Selatan itu ada bukit doa. So one morning, I went to the prayer mountain, Ya. and they have statues of Jesus. And then you stand at the statue like Jesus feeding the children or something, and then you talk to Jesus about this. Oke, jadi Korea Selatan ini jadi ada banyak patung-patung ya, statue-statue Yesus ya, mungkin ketika Yesus memberi makan orang dan sebagainya, dan mereka berdoa kepada patung-patung tersebut. So I did the same, and then suddenly I came to a point where there was only just flight of stairs, the steps going right up, small steps, high up. Dan saya melakukan hal yang sama, kemudian sampai satu titik saya diperhadapkan dengan tangga yang hanya tangga saja, anak tangga yang tinggi sekali. And that was the only way to go. Dan itu hanya satu-satunya jalan untuk pergi. So as I started, I could read a little placard, a little notice that said, confess a new sin at every step. Dan saya melihat ada satu plang bertuliskan, akui setiap dosa atau kesalahan itu di setiap anak tangga yang kamu tempuh. Now because I'm a pastor, do people see me when I confess? Karena saya seorang pendeta, saya lihat kiri kanan. Sebelum saya mengaku ya, saya lihat kiri kanan dulu. And there was no one. Oke, Okay. tidak ada orang. Tidak ada orang. So now I could confess. Oke, saya bisa mengaku dosa nih. So I took the first one. I said, do I have sins? I think people have sins. Oh yeah. Sin is not when you do something bad. Sin is not if you meet the target. I can love people more. That is sin. Okay, nice, easy one. Okay, Lord, I must love more. I confess. Ya. Ketika anak tangga yang pertama saya pijakan, saya memikirkan, oh saya ada dosa, ada dosa nggak ya? Oh iya Tuhan, saya kurang mengasihi ya. Lord, Saya mengaku. I must obey more. Oh yang kedua, saya harus lebih taat lagi Tuhan. Next one. Satu lagi. And it became more and more difficult. Dan semakin sulit. So I was at step about 13, 14. Ya mungkin di angka ke-13 atau 14. Then already I confessed even my sins I did as a teenager. Dan saya sudah mengakui dosa saya bahkan yang saya lakukan saat saya remaja. So I confessed it long before, but I just thought, let me say it again. Ya, padahal saya sudah mengakuinya sebelumnya, tapi ya udah saya And I was akui at lagi. step 14, and then I ran out of sins. I had no sins anymore. 40 or 14? 14. Oh, dan di anak tangga ke-14 saya sudah bingung lagi apa yang harus saya katakan. And still there were about 20 steps to go. Masih ada 20 anak tangga lagi yang harus dilewati. And so I thought, oh my, I am the only person ever that will never complete the steps. Oh astaga, saya mungkin ada satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan anak tangga ini. Maybe I have less sins than other people. Ya mungkin saya lebih sedikit dosanya dari orang lain ya. And then the next moment, like, oof, God said, you see, this is your problem. Dan momen tiba-tiba Tuhan berkata kepada Your saya, problem ini is masalahmu. pride. Kebanggaan, rasa bangga diri, The problem, kesombongan. the first thing of pride is you cannot see your own sin. Kesombongan sampai kamu tidak bisa melihat dosa kamu sendiri. That's the first thing of pride. Itu hal You pertama dari cannot kesombongan. see your own sin. Tidak bisa melihat dosamu sendiri. I said, Lord, please take my pride away. Saya katakan, Tuhan, tolong buang semua kesombonganku. And the next moment, I saw all my sins.
Dan saat yang sama I confess. When I Semua came to dosa the saya. top, saat saya sampai di puncak, there was this. ada ini. And I fell next to this guy. Dan saya melihat And with this guy, pria ini. poured my heart out to God. I poured my heart out to God. Ya, dan saya benar-benar mencurahkan hati saya kepada Tuhan. And that day there, I discovered that I'm the biggest of all sinners. Dan saya ketika di titik saya menemukan bahwa ternyata saya adalah pendosa terbesar. So what is humility? Jadi apa itu kerendahan hati? Humility is to see your own sin. Kerendahan hati adalah bagaimana kita bisa melihat dosa kita sendiri. That's humility. Itulah kerendahan hati. So there are two trees in life. Let me go just past Ya, this one. ada dua jenis pohon di dalam kehidupan ini. There's the tree of pride Ada pohon dari kesombongan and there's the tree of humility. dan ada pohon kerendahan hati. You cannot see pride in people, you can only see the fruit of pride. Ya, kita tidak bisa melihat kesombongan di dalam hati seorang, kita hanya bisa melihat buahnya. Pride itself, you cannot see, not even in yourself. Ya, kesombongan kita tidak bisa melihat, And humility you can also not see. dan juga kerendahan hati juga kita tidak bisa lihat. And if I come here and I try to walk like Mother Teresa, that doesn't make me humble. Ya, ketika saya datang ke sini saya berjalan seperti Mother Teresa ya, itu tidak membuat otomatis kita menjadi humble, rendah hati. Actually, that will show my pride more. Bahkan justru itu akan menunjukkan bagaimana kesombongan saya. So, why? Because pride and humility, they are roots. And you can't see the roots of trees. Nah, jadi sebenarnya kesombongan dan kerendahan itu adalah akar, You understand? But you can see the fruit. tapi kita bisa melihat buahnya. And the first fruit of pride is selfishness. Dan buah pertama dari kesombongan itu adalah keegoisan. And the first fruit of humility is selflessness. Dan kerendahan hati itu adalah selflessness, Oh, there I wrote service, but now I would write probably selfless. kosongan diri. So selfish, demanding spirit, I think is the first fruit of pride. Jadi akar yang pertama dari kesombongan itu sebenarnya adalah Yeah, but what keegoisan about diri. me? What about me? You know, I demand that. Bagaimana tentang saya dengan saya? Oh my word. And then you have many fruits. Dan banyak sekali buahnya. And there you may see your pride. Dan di situ kita bisa melihat kesombongan itu. Dari So I buah. will give you time to look at this. Saya akan berikan waktu Anda untuk melihat Let me ini. show you the tree of humility. Saya tunjukkan pohon dari kerendahan hati itu. So I prefer to write here now selflessness. Saya memilih untuk menulis itu sebagai kekosongan diri, selflessness. And to write here contentment. Dan menuliskan sebelahnya itu adalah kepenuhan. What is contentment? Merasa diri penuh. Contentment is you wake up in the morning with this sense that, oh thank you. Oh thank you Jesus. Oh I'm alive. Merasa diri penuh itu ketika kita bangun pagi hari kita katakan, This is a new day. Oh thank God. I can Terima be a kasih, teacher Tuhan at the Yesus. school. Thank terima you. kasih Tuhan, saya bisa mengajar di sekolah, saya seorang guru di sekolah. Oh, thank you, Jesus. I got food today. Oh, this is great. And then you go to school and you come to the school. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan ketika datang ke Look at sekolah. these beautiful people. All the teachers, the colleagues of mine. Oh, man. Lihat semua rekan-rekan guru saya. Wow. Thank you for these colleagues Terima of kasih mine. Tuhan buat rekan-rekan guru Oh, saya. thank you for my principal. Terima kasih untuk kepala sekolah Oh, saya. thank you for the vice principal. Terima kasih untuk Oh, kepala Jesus. sekolah Oh, saya. how good can life be? Look at the beautiful children you've given to me. Oh, Lihatlah anak-anak ini yang indah I'm luar so biasa. blessed. Saya sangat And this diberkati. crazy guy that goes so crazy in my class, how blessed am I? Dan ada anak ini yang luar biasa ya. Gila di kelas saya ini. Bagaimana saya begitu diberkati dengan kehadiran anak ini. Shape my character through you. Membentuk karakter saya. He's the scissors that cut off all my sins so that I can be pure. Bagaimana saya seperti seakan-akan ada gunting yang memotong semua dosa-dosa saya sehingga saya bisa menjadi murni karena All anak of that ini. is contentment. Nah itu kontentan. Merasa puas ya. Got it? And then you have the fruit Dan berikut buahnya. of humility.
dari kerendahan hati. Okay, so Jadi, for our last few minutes that we have, I want to take you back to this. nah, beberapa menit ke depan saya akan membawa Anda kembali ke Because it's better to spend time looking at your sin than to spend time looking at the fruit. ya. Karena lebih baik ya untuk kita bisa menghabiskan waktu untuk bisa melihat dosa-dosa kita dibandingkan dengan buah-buahnya kita. And I want you to just choose one thing here that you really think, that's me. That is one of the clearest signs of my pride. Ya. Dan Anda bisa memilih satu dari sekian banyak dosa ini yang Anda benar-benar jelas bahwa itu adalah saya. And at your table, there will be someone that can understand English, I think, that can read through that. Orang-orang yang di meja tersebut mungkin ada yang paham dengan bahasa Inggris tersebut. And then you bisa just tell bantu. the others, that's my problem. Dan cukup kasih tahu ya itu masalah saya. Please, that's my problem. And you tell them when do you really experience that problem. Dan boleh jelaskan kepada mereka kapan benar-benar kamu mengalami masalah tersebut. Okay, so you've got 7 minutes to do this. Boleh 7 menit untuk berdiskusi. Ya. Pilih satu lah. That's my problem. And when you experience this problem. Itu yang mana masalahmu dan pada saat kapan Anda mengalami hal tersebut. Okay, talk at the table. Boleh. 3 by 3 is good. Bertiga silakan bisa diskusikan. Okay, thank you. Just two slides and then we can pray. 2 slide terakhir dan sebelum kita berdoa. I just think it's important to understand this, what C.S. Lewis said. Ya. Saya ingin Anda untuk bisa memahami apa yang C.S. Lewis katakan. Is humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Jika kerendahan hati itu bukan berarti berpikir lebih rendah tentang diri sendiri, melainkan lebih sedikit memikirkan diri sendiri. So if I can learn how to just think of others all the time. Bagaimana kita bisa belajar untuk bisa memikirkan orang lain itu setiap waktu? It will be great. Dan itu akan lebih baik. So this is what we have to ask God for. Ini yang perlu kita minta kepada Tuhan. Now, I want the last slide I want to show you is this one. Oke. Saya ingin menunjukkan terakhir hal ini. I spent many hours and weeks and months to think of if I would explain humility, what would be the 3 words that I would use most to explain humility? Saya memikirkan ini berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Jika saya ingin menjelaskan kerendahan hati dalam 3 kata, maka 3 kata apa yang saya bisa gunakan? And I think it would be these 3 words. Dan menurut saya 3 hal ini. So, self-denial Penyangkalan diri. means that you die on the cross. Artinya kita mati di kayu salib. Bless you. Diberkati engkau. I was first looking, is there a little dog? I thought it was a human being. Okay. So self-denial is just to put yourself on the cross. That's selfless life. Ya, penyangkalan diri dan bagaimana kita bisa mau menyalibkan diri kita sendiri. If you want to read more about this, read Mark chapter 8. The book of Mark chapter 8. Buku kitab Markus ya, Mark chapter 8, Markus pasal 8. Where Jesus says, if you want to follow me, deny yourself. Ya, jika kamu mau ikut aku, maka kamu harus menyangkal diri Take up your cross. dan pikul salib. So put yourself on the cross. Ya, Die. pikul salib. Mati. Die. Then you can follow. Maka kamu bisa mengikut Yesus. Okay, so that's self-denial. Itu adalah penyangkalan So diri. this prayer, Jesus, life is not about me. 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 Doanya adalah Yesus. Not about me. Jesus, life is not about Hidup me. bukan tentang saya. Gotta brainwash yourself on that one. Hidup bukan tentang saya. Okay. Then the second one is submission. Yang kedua adalah penundukan diri. I think this is a massive one.
Ini saya rasa adalah hal yang sangat besar. That is why I had Hannah to say, Maka dari itu saya katakan she had to kepada, say the full sentence. I submit myself maka dari itu saya katakan di sana to my adalah, husband as unto the Lord. saya tunduk kepada suami saya seperti kepada Tuhan. I don't have time to explain this more, so I'll be very short. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, maka saya akan singkat. Please, if you do not have one person in life that you submit yourself to, you have a serious problem. Jika kita tidak memiliki at least satu orang untuk kita bisa tunduk terhadap dia, maka kita punya masalah yang sangat serius. I want to ask all the principals here. No one should serve on your staff if they do not have a mentor, meaning someone that they fully submit to. No one. Ya. Saya ingin katakan pada semua kepala sekolah di sini adalah, saya ingin pastikan bahwa kita tidak melayani para staf yang di bawah kita itu jika mereka tidak tunduk kepada satu mentor atau seseorang yang mereka benar-benar sepenuhnya tunduk terhadap orang tersebut. How can you tell the children in your class to listen to you, but you listen to no one? Bagaimana kita bisa mengatakan pada anak di kelas kita, ayo dengarkan saya, sedangkan Anda sendiri tidak memiliki seseorang untuk kita dengarkan. If you want to ask me, Kasi, where are they? I'll give you the numbers. Come here. I've got 2 guys that I submit fully to. Ya, jika Anda bertanya kepada saya, Kasih, berikan saya nama beberapa orang, saya akan memberikan Anda 2 nama yang benar-benar saya secara penuh menundukkan diri saya. How can I want people to listen to me if I listen to no one? How? Karena bagaimana saya bisa meminta orang untuk bisa mendengarkan saya secara penuh, sedangkan saya sendiri tidak memiliki orang untuk saya dengarkan secara penuh. That's why this word is so huge in the Bible. Maka dari itu kata ini tuh sangat besar sekali di dalam kita. Submission. Your submission. Not someone else's submission to you. Your submission. Penundukan diri, bukan orang lain, tapi penundukan diri kita. Hannah, Iya. Hana, you never marry a guy if he does not have that guy that he will submit to. Oke. Never. jangan pernah menikahi pria yang tidak memiliki seseorang yang dia mau submit atau tunduk. Ya. Pastikan. Alright. Okay, and then the last one is service. Ya. Yang terakhir, pelayanan. But in our next session, when we talk about hands, we will talk about practical things on service. Ya, di nanti sesi berikutnya tentang hands, kita akan belajar hal praktis lagi tentang pelayanan ini. Let me just make sure as we close. Listen, do you understand that we talking about servant leadership, that we cannot talk about that if we do not talk about Jesus? Apakah kita paham bahwa ketika kita sedang membicarakan tentang pemimpin yang melayani, maka tidak bisa kita bicarakan hal tersebut tanpa membicarakan tentang Yesus. Can you also see that if we talk about Jesus, it is humbling. It is humbling. It makes us humble. It pulls us down. Dan bagaimana ketika kita membicarakan tentang Yesus, bukankah itu membuat kita harusnya merendahkan diri kita? Why? Mengapa? All Christians grow down, not up. Ya, banyak orang Kristen itu bertumbuhnya ke bawah, bukan ke atas. We grow down to self-death. We grow down to humility. Ya, kita bertumbuh ke bawah untuk kerendahan hati, bertumbuh ke bawah untuk selfless, Like Jesus. seperti Yesus. Okay, so now close in prayer, Kita tutup di dalam doa. but only pray prayers of Lord, take me down, please. Namun hanya mendoakan Tuhan bawa aku untuk turun, Good. bawa aku untuk In turun. groups of 3. Dalam kelompok bertiga. Hanya berdoa, Tuhan bawa aku untuk turun. So, Oke, kita akan mulai dari pertanyaan mungkin yang secara langsung ya, sambil teman-teman yang di belakang bisa persiapkan, kita selang-seling. Tadi ada satu pertanyaan dari sini. Silakan, Ibu. Oke, saya mau tanya. Oh iya. Aduh. Oke, perkenalkan nama saya Florence, saya dari Tasikmalaya.
bersama dengan 3 tim saya yang luar biasa, satu lagi di meja yang terpisah gitu. Salam kenal semuanya. Pertanyaan saya tadi kan itu ada 4 ya orang yang harus ada di kita. Ada yang di depan, ada yang di samping, ada yang di belakang. Boleh tahu kalau di belakang untuk apa? Kalau di depan mungkin mentor gitu kan. Nah tapi kalau di belakang untuk apa ada orang yang harus ada di belakang kita gitu? Apakah sebagai pengikut atau apa? Gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Yeah. So let's start with the one in the back. As you have a mentor, some people must use you as a mentor. Jadi yang maksud orang di belakang itu adalah ketika kamu punya mentor, orang yang di depan itu, kamu juga harus jadi mentor buat orang So lain. this is your mentee. We call it mentee. Ya, mentimu, itulah yang di belakang. And it's amazing how you train them, but they actually train you by their questions. Dan menarik sekali ketika Anda sebenarnya melatih mereka, namun di saat yang bersamaan Anda juga dilatih oleh mereka dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. So obviously this is basically just discipleship. Ya ini namanya pemuritan ya. Train someone to train. Ya, melatih seseorang untuk bisa melatih orang lain, And if memuridkan your seseorang untuk mentee memuridkan orang lain. has a mentee, then it's much better. Dan jika mentimu itu punya menti juga yang lain, maka itu adalah jauh lebih baik. So we need someone before us, someone at the back. Everyone needs this. Dan setiap orang butuh orang yang di depan kita dan juga orang yang di From 11 years old, you have to have this. sejak usia 11 tahun. Someone before you. And if you are 12 years old, you can have a mentee of 6 years old. Dan jika Anda mungkin usia 12 tahun, Anda harusnya mempunyai menti mungkin sekitar usia 6 tahun. Okay, because we call it the push and the pull. If someone pulls you up, another one pushes you up, this is very good. Jadi kita sebutnya itu push and pull. Jika ada seorang yang menarik kamu ke atas, dan juga ada dari belakang orang yang mendorong kamu ke atas. And the two beside us are the accountability friends. Nah, dan yang di samping kiri kanan kita adalah teman yang akuntabilitas satu sama Now lain. this comes from the Bible, Matthew chapter 18. Ya, Matius 18. That says if you tell someone and he doesn't listen, take someone with. Jika kita memberitahukan sesuatu kepada orang lain tidak mendengarkan, maka coba ajak lagi satu orang lagi untuk mendengarkannya bersama-sama. So if two people come to your door together to talk to you, it's much better than one. Ya, makanya jika ada 2 orang yang datang ke rumahmu dan juga untuk menceritakan suatu hal, itu akan jauh lebih baik daripada 1 orang saja. Because it's much easier to argue with one than with two. Ya, karena lebih mudah untuk berargumen dengan 1 orang dibandingkan dengan 2 orang. Gitu ya. So all must have a mentor, mentee, and 2 accountability friends Ya, at least. semua orang harus punya mentor, mentee dan juga 2 orang teman yang akuntabel satu sama lain setidaknya. Oke, thank you Kak. Oke, pertanyaan So dari let me just help. Where are the married people? All the married people? yang sudah menikah boleh angkat tangan. So if you have a mentor and your spouse has a mentor, it's easy to solve problems. Jika kita sudah menikah, kita punya mentor dan pasangan kita pun juga punya mentor, maka sangat mudah untuk bisa menyelesaikan permasalahan. So if I have a problem with my wife, I just call a mentor. Ya, jika saya punya masalah dengan istri saya cuma hubungi mentornya dia, lebih She mudah. has a problem with me, she calls my mentor. Easy, easy, easy. Dia punya masalah dengan saya hubungi mentor, dia hubungi mentor saya. Then the Mudah. 2 mentors talk to each other and they solve our problems for us. Dan mentor kita itu saling berdiskusi satu sama lain ya, mereka bantu menyelesaikan permasalahan kami. Gitu. Oke, next question from the link. Bagaimana menerapkan nilai-nilai kerendahan hati, empati, ketidakegoisan dan kedewasaan kepada tim agar tim dalam kepemimpinan saya memahami penerapan nilai-nilai tersebut dan bekerja di sekolah. So how we implement the values of humility, empathy, and selflessness in our daily life, so our team can understand really very well about how to implement those values in their daily works and how they serve at school. Oh, this is a great question. This is empathy, Humility, and selflessness. selflessness. Okay, very close to each other, but very important to also differentiate. Okay, let's get this here. Where's the little black pin that we had? The little black pin? Yeah, there we go. I think this one is, yes. Okay. So this is, if you decide that these are the values of your team, so it is humility, Humility, kerendahan hati,
empathy, empati, and selflessness. dan ketidakegoisan. Is that right? Yeah. Selflessness. So, it is very important. Your values must often be discussed, talked about. Maka jika kita menentukannya sebagai nilai dari tim kita, maka sangat penting untuk kita terus mendiskusikan hal tersebut di dalam tim kita. Now this one will be now easy to know how to discuss because you get the slides and there are all these fruits of humility and you can discuss through all of them. Ya, mungkin hal ini lebih mudah untuk kita bisa bahas karena ini kita sudah punya slide-nya, materinya, dan semuanya banyak hal buah-buah dari kerendahan hati ini. So if you have these fruits here, you say, how are we going to do this? How are we going to do this? How are we going to do this? Ya, jadi kalau kita udah tahu buah-buahnya dari kerendahan hati ini, kita bisa katakan bagaimana kita melakukan ini. Now you will see that this one is the root of this one, which is the root of this one. Oke, dan kita perlu pahami bahwa humility, kerendahan hati ini adalah akar dari ketidakegoisan, dan ini ketidakegoisan merupakan akar juga dari empati. Okay, so there's a little bit of a flow here. Can you see this? Ya, jadi ada suatu alur ya di sini ya. Alright, so this is the first fruit of that one, and I think this one is great to be sensitive towards others. Because you cannot train yourself in this one if you don't train yourself first in this and this and that. Ya, karena kita tidak bisa melatih empati ketika kita tidak memiliki kerendahan hati dan juga tentu saja ketidakegoisan diri ya. Now the amazing thing, and this is so beautiful if you have this, is that everything you read now about a healthy person, psychologically healthy person, must have this. Jadi seseorang supaya memiliki kesehatan yang psikologi yang baik itu harus memiliki hal ini, empati itu. Because this word means to be in the shoes of someone else. Karena artinya itu kita harus menempatkan diri di sepatu orang lain. How can I feel what others feel? Bagaimana saya bisa merasakan apa yang orang lain merasakan? This comes from two words, pathos and inside the feeling of someone else. Dari dua kata ya, pathos ya. Pathos dan sesuatu yang di dalam yang orang lain rasakan. So please, this one, I think, if we had time, we can just at the table say, what can make you more selfless? Mungkin kalau kita punya waktu, kita bisa diskusi di meja kita, bagaimana, apa yang membuat kita itu bisa jadi lebih tidak egois. And you can think about many things. Banyak hal yang bisa muncul yang kita bisa pikirkan. Like for instance, if I want to make her more selfless, I just want to take her cell phone away. How she's selfless? Cell phone, selfless. Gitu. Saya ambil handphonenya dia ya, kita lihat apakah dia selfless atau tidak. Because if I keep this now for 3 hours or 4 hours, she will say, "Where is my phone?" Ya, ketika saya mau ambil ini kalau 3 atau 4 jam, dia mungkin akan bertanya, mana Can you handphone hear saya? how she is selfish? Dan kita bisa lihat bagaimana dia cukup egois. My phone. Handphone saya. I have the right to have my phone. Saya memiliki hak untuk mendapatkan kembali handphone saya. So I've just trained you now in 5 minutes of selflessness. Ya, saya sudah melatih Anda tentang ketidakegoisan dalam 5 menit. So there are many practical things that we can do with our children as well. Ya, banyak hal praktis yang kita bisa lakukan termasuk untuk anak-anak kita juga. So what are the rules that other people make for you? Apa aturan-aturan mungkin yang orang lain buat untuk kita? Are there people making rules for you? No one? Apakah ada orang yang membuat peraturan-aturan untuk hidup kita? Ada. Yes. Okay, so how can you be selfless, you know? Let other people make some rules for you. Ya, bagaimana kita bisa membuat diri kita supaya tidak egois? Yang buat So it is izinkan orang lain. easy. Yeah. Trusting their decision for you. So if you're married, it's very easy. Actually, marriage, you know, like Hannah. Sorry. Halo. Yeah. Do you know that the main objective of getting married is to die?
Ya, apakah kalian tahu bahwa tugas utama dari ketika menikah itu adalah untuk mati? There's a book that writes of this, and it says, marriage is the extraction of egotism, self-centeredness, egotism, without an anesthesia. Udah anestesia. Jadi ada sebuah buku itu yang menulis bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah bagaimana egosentris itu dilepaskan, dicabut ya. So if you want to die a little, get married. Jadi apakah kamu mau mati pada saat kamu menikah nanti? If you want to die more, get children. Kalau mau mati lebih lagi, ya harus punya anak. That's good advice. Ya itu saran yang baik, ya. Ask anyone. That's okay. Marriage is not scary with God. Wush. Haleluya. Evan kasih tahu dulu ya. If you want to die more in marriage, Ceritain dulu Evan. marry a South African. Ya, kalau mau mati lebih lagi dalam pernikahan, menikah di Afrika Selatan. That's okay. That's okay. You will introduce me, right? Yes, yes, yes. Deal. No worries. Okay. But Asik dapat satu. see what Jenny just said now. If you allow us to make room for you, you're actually giving up your right to control your life. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengizinkan orang lain itu membuat aturan untuk hidupmu, maka kita menyerahkan hak kita kepada orang lain untuk bisa mengendalikan hidup kita, betul? Yeah, and you trust other people Yeah. to make decisions for you. Dan kita mempercayai orang lain itu untuk bisa membuat hal tersebut untuk kita. Yeah. My wife will tell you. You wanna add I'm going something? to demonstrate that trust people. Okay, no, nothing. Something more? No. Okay. You get about it? It's like if you trust the principal to be selfless, then you trust his decisions and his rules. Ya, maksud saya adalah ketika kita But if you mempercayai. don't trust him, then you always, Ya. I mean, is it right rule? Is this for him or for us or whatever? So this is my point. Ya. Jika kita belajar untuk mempercayai kepala sekolah kita dalam setiap apa yang lakukan, diputuskan, maka itu kita mengajarkan bagaimana kita supaya bersikap tidak egois. So whoever adalah asks the question, you get it. These are very important. But you have to discuss it and see practical application of each of them. Ya, pastikan bahwa hal ini adalah sangat penting, semua hal ini, dan pastikan kita punya mendiskusikan hal-hal praktis ini di dalam tim kita And masing-masing. often you get practical ideas if you think of the opposite. So if you think of pride as the opposite, or you think of no compassion, just passion for yourself, or you think of selfishness. And so how do I get selfishness out? How do I get pride out? Ya, pastikan ketika kita selalu mendiskusikan ini, kita juga memikirkan lawan katanya ya, lawan sikapnya. Jadi misalnya contoh roots-nya, kalau kendaraan hati berarti yang roots yang satunya lagi yang tentang kesombongan ya, pride. Now the interesting thing is, if you have rules, if you have values for the school, and the parent comes to complain, Misalnya kita memiliki peraturan di sekolah dan misalnya orang tua datang dan mengeluh ya, komplain tentang peraturan yang kita miliki. so if these are the values for the school, humility or whatever it is, respect, or whenever the parent comes to complain, you just say, "Sir, I'm so happy that you are here." Apabila kita memiliki nilai-nilai ini ya di sekolah kita, setiap kali orang tua datang dan untuk memberikan keluhan atau komplain, maka kita akan katakan, You know, saya at the school we believe we are the primary educator and we are the secondary educator. what do you have to say to the parents? Okay. We believe at the school that you are the primary educators and we are the secondary educators. Oh iya, saya percaya bahwa sekolah ini percaya bahwa Anda itu adalah pendidik yang utama, sedangkan kami itu ada pendidik yang kedua. So at the school we've got this value, sir. So what you are saying now, how does it contribute to this value or this value? Wow. Jadi apa yang sedang Anda katakan saat ini, Bapak atau Ibu, bagaimana hal-hal tersebut itu bisa berkontribusi terhadap value-value ini, kerendahan hati dan juga menghormati.
And please also tell me the values that you have at home that I can contribute to that. Dan mungkin boleh bantu berikan tahu ke saya nilai-nilai apa yang Anda terapkan di rumah sehingga kami sekolah bisa berkontribusi terhadap nilai-nilai yang Anda terapkan di rumah. Easy. Mudah. Please do not feel bad that parents come. Invite it. Ya, jangan merasa tidak baik buruk ya ketika orang tua itu datang ke sekolah ya. Please sir, come. We want to learn. Ya, bahkan undang mereka, ajak mereka, datang, kami mau belajar. Okay, tell me. Oh yeah. So how do you think are we going to do this then? Bagaimana menurut Anda kita bisa mencapai What hal are your ini? values that we are going to support here? Yeah. Thank you, sir. This is absolutely great. Haleluya. Ada amin Pak Theo? And the easiest thing to overcome this thing is you pray in the morning. Yes. Please, Lord, send parents today. Ya. Dan yang paling penting, hal termudah yang bisa kita lakukan adalah setiap pagi kita berdoa, kita minta Tuhan kirimkan orang tua seperti That can help to teach us humility. yang bisa membantu kami semakin belajar tentang kerendahan hati. Ada aman di sekolah? And wisdom. Dan hikmat. And wisdom. Dan hikmat. Yeah. Because the moment you do this, your brain has become victorious. Karena setiap kali kita melakukan hal ini, maka otak kita itu mengalami kemenangan secara langsung. The moment your brain does the opposite, say, please, Lord help me. Not to see any parent today. Setiap kali otak kita melakukan hal yang kebalikannya, oh Tuhan, jangan sampai saya mau ketemu lagi dengan orang tua hari ini. You already lost. Kita sudah kehilangan. Your brain is lost. Otak kita sudah kehilangan. You're in defensive mode. Kita dalam mode mempertahankan diri. And the defensive mode place your decision making in the brain here instead of here, to be very practical. Ya, dan mode mempertahankan diri kita itu langsung mengatur mode di pikiran kita, di otak kita untuk bisa melakukan hal praktis. If your brain decides from here, you lose. If your brain decides from here, you can win. Ya, ketika otak kita memutuskan dari sini, maka kita kalah. Ketika otak kita memutuskan dari sini, maka kita bisa menang. Right? Ya. Right, Papa Yu? So yes, for the parents. Yes. Amen. Amen. No words. Wait. No yes. Wait. Suddenly I remember all those things. Don't live in flatland. Okay, don't live in the flatland. Jangan hidup di datar ya, di bumi datar ya, dunia datar. You know, I've got 4 sisters. Saya punya 4 saudara perempuan. The one just older than me, we had a very good relationship. Yang lebih tua dari saya itu kami punya hubungan yang sangat baik. But she's completely different to me. Tapi dia sangat berbeda dengan saya. When she was a young teenager, she's just older than me. When she was a young teenager, she was very afraid of my father. Jadi ketika dia masih remaja itu, ya, dia sedikit lebih tua dari saya. Dia sangat takut dengan ayah saya. Then she would come to me and she goes, I want to go to the party, but I cannot ask Dad. Kasih tolong saya ingin ke pesta, tapi saya tidak bisa bertanya kepada ayah saya. Tolong kasih. Oh my goodness, yeah, she's crying, but she's done nothing. Dad doesn't even know about this and she's already crying. Bahkan ayah belum tahu apa-apa tentang hal ini, tapi dia sudah terlanjur menangis untuk hal tersebut. Hey, this is stupid. This is like fear. Fear something that does not exist. Ya, dan sebenarnya ini sesuatu yang bodoh karena dia menakuti sesuatu yang sebenarnya belum ada. Absolutely stupid. Itu sangat-sangatlah bodoh. So then what I will do is I will say to her, okay, I understand how you feel. Ya, dan kasih kata baik, saya paham apa yang kamu Let's just go to the room, to your room or to my room. I just want to explain something. Oke, coba kamu bisa pergi ke ruangan saya akan menjelaskan And sesuatu. then we walking to my room. Oke, saya berjalan ke ruangan saya. This is my father's Kamar office. saya. Ini And then we kantor walk ayah past the saya. office. And Saya mengetuk pintu kerja kantor ayah saya, kemudian saya kabur. And she's too scared to run away because if my dad comes out and he calls and he sees her, this is serious problem.
Karena justru ketika ayah saya seeing a runaway would be really serious problem. So I'm not scared to run away. karena ketika pada saat si ayah saya itu membuka pintu, kemudian dia So melihat kakak perempuan saya itu menari, itu akan menjadi masalah yang sangat And then my serius. dad would say, come in. Now, if you say it's coming, you don't come in, you're in trouble. You're in trouble. Jadi ketika ayah saya katakan, ayo masuk, dan ketika kamu tidak masuk, maka itu akan menjadi masalah yang sangat serius. What do you want? Apa yang kamu mau? If you say nothing, then you're in serious problem. Ketika kamu bilang, oh tidak ada apa, bukan apa-apa, itu adalah masalah yang serius. So then she would say, no, I want to go to a party. And then my dad said, okay, it's fine. Dan misalnya dia katakan, saya ingin ke pesta ayah, dan ayahnya berkata, oke, tidak apa-apa, pergi saja. Then she comes to me. He said it's fine. He said it's fine. Dia katakan tidak masalah, tidak apa-apa. You fool. Kamu, Oh, well. If I did not knock, you would not go to the party. ya, jika saya tidak mengetuk pintu, maka kamu tidak akan bisa ke pesta. How stupid is that? Seberapa butuhnya hal tersebut? Do you understand what I'm saying? Cukup You apa yang saya always sampaikan? run towards your fear. Always. Ya, kita harus justru berlari menuju kepada ketakutan kita itu. And Harus selalu. train yourself in that. Dan latih diri kita untuk itu. If you run towards your fear, because the fear decision comes from the amygdala in your brain. Flight, fight, or freeze. Karena ketika kita datang berlari kepada ketakutan kita, maka itu akan menstimulus amigdala kita. Flight or freeze. Flight or freeze. Kabur, ya, menghadapi itu, atau dia tidak melakukan apa-apa terhadap If you freeze. run towards your fear, the brain changes in the position of decision making to the prefrontal cortex. Jika kita berlari terhadap ketakutan tersebut, maka pengambilan keputusan itu langsung berpindah kepada prefrontal cortexnya kita, Which is the risk assessment part, which is the mature part of your brain. di mana itu bagian dari yang dewasa dari diri kita itu untuk mengambil keputusan. Now you tell to your brain, I control now. I am going to the fear and I'm going to address the fear. Dan saat ini sudah ada di prefrontal cortex kita mengatakan pada diri kita, ya, saya akan menuju kepada ketakutan itu, saya akan hadapi itu. You do it a few times and you create what they call resilience. Nah, ketika kita melakukan ini berulang-ulang beberapa kali, maka kita akan menciptakan sesuatu yang namanya resilient, Later you're not scared of any person on planet Earth. ketahanan. So I always, when people have a problem, I go towards the problem. Ya, jadi saya selalu ketika orang ada memiliki masalah, saya akan harus berlari menuju masalah tersebut. And as you go to what, Lord, give me love for him, give me love for him, give me love for him. He is crazy, but give me love for him. Ya, kita berlari kepada masalah tersebut. Tuhan, berikan saya kasih untuk orang tersebut, berikan kasih, dan itu hal yang You gila. do it a few times. Solve, problem solved. Ya, No problem lakukan anymore. beberapa kali dan masalah selesai. I'm not afraid of to approach any human being on planet Earth now. Ya, saya saat ini tidak takut untuk mendekati siapapun di dunia ini, siapapun. Because what can people do to me? I've got Jesus in my Ya, heart. karena apa yang orang lain bisa lakukan kepada saya? Saya punya Yesus. They can tell me that I'm a sinner, Ya, then I'll confess. They can tell me I'm wrong, then I'll think if I'm wrong or right. ya, mereka bisa katakan bahwa saya salah dan saya bisa memikirkan kembali apakah saya benar atau salah. I'll talk to God about it. Ya, saya katakan kepada Tuhan So, tentang hal tersebut. no fear. Tidak ada kata Freedom. Freedom. kebebasan. Amen. Amin. Now there's amen. Amin. Masih ada waktu? So, thank you, Jesus, for the parents that come to these people, so that you use them to train their character, to make them more mature, so that they can train others much better. Thank you, Jesus. Send more parents. Thank you so much. In Jesus' name, amen. I pray. You are good. I think it's the heaviest prayer that we ever prayed for. No, there's a more difficult prayer. Oh, ya. Which is, if you're not married, Oh, oke. like Hannah, you pray like this. Jesus sent me a difficult husband so that you can train me better than an easy husband. Ini doa yang lebih sulit dari yang tadi. That's more difficult. Doanya sangat sulit. Oke. Ada yang mau langsung? Satu lagi sebelum
Jadi waktu yang langsung tadi ada siapa ya? Tadi yang angkat tangan kayaknya. Oh, sebelah sini ya? Enggak. Tadi di belakang ada? Kalau tidak ada kita ke slide boleh teman-teman panitia? Oke. Satu. Next question ada? Oke. Di Matius 6 ayat 33, kenapa menggunakan kata mencari? Kenapa tidak menggunakan kata minta? Kenapa tidak menggunakan kata belajar? Bagaimana saya bisa tahu kalau sudah menemukan kerajaan Allah? So in Matthew 6 verse 33, why they do not use the word seeking? Why they do not use like asking? Or why they did not use word to learning, yeah, or studying? How can we know that if we already found the kingdom of God? Yeah, how? Okay, that's a interesting question. Okay, so in Matthew 6:33, the word that is in the Bible is seek. Ya, Alkitab di Matius 6 ayat 33 itu katanya itu mencari. And the good thing, one person explaining that word says you gotta seek it like you seek your keys when they are lost. Jadi ada seorang yang menjelaskan bahwa saat kita mencari kunci kita yang hilang. Is there anyone understanding this? How to seek when your keys are lost? Is there? Apa kita cukup paham bagaimana kita mencari kunci Other kita people yang losing hilang? keys too? Ada yang mungkin pernah kehilangan kunci. How do you seek? Bagaimana kita mencari kunci tersebut? Everywhere, is that right? Ya, dimanapun. You even open the dustbin, is that right? Ya, bahkan kita buka juga dashboard. And later on you look everywhere 3 times. Dan kita bahkan melihat sekeliling itu 3 kali kita sampai menemukannya. That's seek, okay? Itu mencari. Everywhere, all the time. Dimanapun setiap waktu. That's what it means. So now the question is, why then ask for a kingdom, and when do you know that you found the kingdom? Okay. Good. Kingdom means the territory or the terrain where God rules. Ya, jadi kerajaan berarti itu teritori ya, suatu area di mana peraturan-aturan Tuhan memerintah di situ. So you got to ask yourself, is this space or terrain in my life under God's rule? Dan kita perlu bertanya pada diri kita, apakah area ini itu di bawah kekuasaannya Tuhan? Okay? So maybe you're going to church is under His rule. I don't know. Ask God. Jadi mungkin kita saat kita pergi ke gereja, apakah itu di bawah pemerintahannya Tuhan? Is your eating under God's rule? Saat kita makan, What you apakah eat? itu di bawah pemerintahannya Tuhan? Apa yang kamu makan? Oops. So maybe you need to seek the kingdom in eating. Ya, mungkin kita perlu mencari kerajaan Allah itu pada saat kita makan. Is your computer under God's rule? Apakah komputer kita itu ada di dalam pemerintahannya Tuhan? Your cell phone? Handphone kita? You think God will tell you that you will use your cell phone for 7.5 hours per day? Apakah menurut Anda Tuhan akan memberitahukan bahwa Anda harus menggunakan telepon genggam Anda itu 7 jam dalam sehari? Did you ask Him? Apakah Anda bertanya kepada Tuhan? If you did not, the cell phone is the prince of the air's terrain. Yes, sorry. The Bible calls Jadi- it the prince of the air. Oke, jadi handphone ini adalah penguasa di udara. The domain of this world. Ya. The prince of this world. That is the Mereka adalah penguasa-penguasa di udara itu. I'm not going to say the S word for him. It's that's the evil one. Maybe it's under history. You better put this under in God's kingdom. Ya, lebih baik buat kita untuk bisa. 99.9% people has never put their cell phone in God's kingdom. Ya, 99,9% orang itu tidak pernah meletakkan handphone ini itu di area kerajaan Allah. So Lord, how long can I use this? Tuhan, berapa lama saya harus For menggunakan? what and for what not? What to see and what not to see. Apa yang perlu saya lihat dan saya tidak bisa lihat? Have you done this? Pernahkah melakukan seperti itu? What are they doing in your churches? Hey, you guys must really thank God that you're not in my church. Kau perlu bersyukur bahwa kamu tidak ada di Oh, gereja man. saya. Oh no, man. This thing, man. This is either under God's rule or the evil ones, Satan's rule. Jadi handphone itu antara dia ada di bawah pemerintahnya Tuhan atau di jahat ya? Or this is just in flatland. Atau ini hanya di dunia yang datar itu.
And flatland, I think belongs to him, not to him. Atau ini dunia tahu ini punyanya dia nih, punya dia nih. So careful. Hati-hati. So if you haven't put this under God's kingdom, sorry, you haven't sought the kingdom, looked for the kingdom enough. Ya. Jadi ketika kita meletakkan ini di dalam kerajaan Allah, is your prayer life under God's kingdom? Apakah kehidupan doa kita itu di bawah pemerintahan kerajaan Allah? Your study of the Bible under God's kingdom, under God's rule. Your love for your wife under God's rule. Ya, saat kita pelajari Alkitab, saat kita mengasihi istri atau suami kita, apakah dalam pemerintahannya Tuhan? I think there's one terrain in my life that God's not doing, that I'm not doing bad, and that is to put my marriage under His rulership. I think I'm okay with that. Then I do okay. It's nice. That's why it's heaven in the home. Ya. You're training your body, temple of the Holy Spirit. Bagaimana kita melatih tubuh kita sebagai bait Not under God's rule. Where is it? Apakah dalam pemerintahannya Tuhan atau So, tidak? I Di hope mana itu? you now understand how you find out your relationship with someone, a friend. If you never talk to a friend about Jesus, is that under God's rule? Jika kita tidak pernah memberitakan tentang Yesus pada teman kita, apakah itu di bawah pemerintahannya Tuhan? Time, spare time, all of that. Ya, waktu luangmu ya, setiap Got waktu. it? So this is how we can find out. Itu yang bisa kita Okay. cari, kita temukan. You ask yourself these things. Tanyakan dirimu hal-hal Alright. tersebut. Good. Oke. Masih ada waktu, Mister? Oke, satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya secara langsung? Saint. Oh ya, Saint. Santo Hardian. Saint Hardian. We call it in Indonesia Santo or Santa ya for women. Santo Hardian, last question. Last question. Last question. Oke, boleh ditampilkan kalau tidak ada secara langsung. Bagaimana kita bisa mengukur apakah motivasi kita dalam memimpin sudah benar-benar berorientasi pada pelayanan bukan kekuasaan? How can we measure if our motivation in leading as a leader in leading is truly oriented to serving, not to for power or rule also? Yeah. Oh, yeah. It is always the most difficult to assess yourself. Ya, selalu sulit untuk kita bisa menilai diri kita sendiri ya. It is easy for you to assess someone else's leadership. Is that right? Ya, lebih mudah kita untuk menilai kepemimpinan dari orang lain. Betul demikian. So if that is true, what does that mean? Maka jika itu benar, apa artinya? It means you need someone else. Ya, artinya kita To butuh assess you, orang is that lain right? untuk bisa menilai kita. Can you understand now why we talk about someone before you, someone beside you? Bisakah kita pahami mengapa kita membicarakan tentang ada orang di depan kita? And the di job samping? is to assess you. Nah, orang-orang tersebut tugasnya adalah untuk bisa menilai. And what you do is you say, please check me from this. Dan yang kita bisa lakukan adalah mohon bantu cek saya, periksa saya dari hal-hal And ini. for this you can phone anyone where I'm a leader. Nah, dan untuk hal ini kita bisa temukan siapapun pada saat kita pun sebagai seorang So pemimpin. if I was his mentor and he says to me, okay Kasi, check me on servant leadership. I say, thank you so much. Ya, misalnya contoh kasihlah mentor saya, maka saya bisa katakan kasih, boleh bantu periksa saya tentang kepemimpinan Just give yang me the melayani. phone numbers of your staff members. Oke. And then I phone them. Oke, dan saya akan tinggal berikan kepada kasih ya sebagai mentor saya itu telepon dari staf saya dan kasih akan telepon kepada mereka. I want to help Edward. So can you tell me, how do you see his leadership? Is that servant leadership? Real servant leadership? Yes or no? If the person waits 3 seconds, oh, okay, I know, it's no. Ya, kasih tinggal menelpon kepada tim yang dipimpin dan bertanya, saya ingin melakukan memeriksa apakah Edward cukup dalam hal cukup memimpin dengan How do you melayani think atau can tidak. he improve? Bagaimana menurutmu apa yang bisa ditingkatkan dari seorang Edward? Easy. They will tell me. Then I help him. Nah, saya akan bantu dia dengan cara itu. Problem solved. Masalah selesai.
assessment from staff can help, and then anonymous. Ya, mungkin penilaian form penilaian dari staff gitu ya. Itu mungkin bisa membantu dengan tidak mencantumkan nama. Okay. Are we done, Saint Harian? He's gone, so you can ask. Apakah he's not gone. Okay. Sudah? Cukup? Oke. Any Are we done? closing? Ada pertanyaan secara langsung mungkin? Tidak? Ada tanggapan? Ada sanggahan? Anna, are most of your questions about marriage already answered? Shall we keep the rest for tomorrow? I think we have time to talk personally with Jane also. Yes. Oke. They will come and ask you questions. Oke. Thank you. Oke, so closing statement for today. Okay. All right. So let's just think of today. We talked about the head, is that right, and the heart. Jadi kita bicara hari ini tentang kepala dan Let's juga hati. summarize very quickly. In the head, we said it's a shift. It's a massive shift from this thing that we think like other people, flatland, to no. We have kingdom thinking, borderland. Ya, jadi kalau kita belajar tentang kepala itu bagaimana kita bergeser ya. Dari awalnya kita ada di posisi flatland itu kita bergeser dengan paradigma atau pemikiran borderland tadi atau pemikiran kerajaan Allah. We Cara know pikir things kerajaan Allah. people don't know so well. We know the borderland constitution. Kita tahu benar konstitusi dari Borderland borderland itu, constitution. yaitu Alkitab itu ya. We know the borderland constitution. And therefore, because we think like this, we can tell people in flatland, hey, there's abundant life. Karena kita memikirkan konstitusi ini yang ada di borderland tadi, maka kita bisa katakan juga kepada orang lain, hey, ada kehidupan yang melimpah. Let's not spend too much time in flatland. Let's think this, speak this, and do this. Oke, yuk kita tidak usah menghabiskan waktu di flatland. Mari kita lakukan ini. That's why this has got to be in your head. Maka dari itu, Bible Alkitab itu akan ada di kepala kita. This is the head Ini of adalah a servant. dari seorang hamba itu. And this is the head of the servant. It's inside. Kepala dari seorang pelayan itu adalah Alkitab itu sendiri. And then the second one we said, you know what? If you think service or servant, you got to think Jesus. Ya, ketika kita mengatakan, yang kedua adalah ketika kita mengatakan tentang melayani, maka kita memikirkan tentang Yesus. But it's not Jesus up there. It's Jesus down there. Ya, tapi bukan Yesus yang di atas sana, tapi Yesus yang di bawah The sana. crucified Christ. Ya, Yesus yang sudah mati. And because he's the crucified Christ, your dream is to have a crucified life. Karena Yesus yang sudah mati, maka mimpi kita adalah untuk memiliki hidup yang mati atau disalibkan. Become less so that he can be more. Untuk menjadi kurang supaya Tuhan itu bisa bertambah. Become less so that you can be more. Supaya untuk menjadi berkurang supaya kita orang lain itu bisa menjadi bertambah. And if that is my attitude, I will be a great servant. Nah, itu yang jadi sikap hati saya dan saya akan menjadi pelayan yang baik, hamba yang baik. Amen. Amin. Amen. Amin. Thank you. Saint. Oke, terima kasih. Give a big applause for Kasih.